प्रिय श्रोतामंडली प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम आपण मानक नमस्कार जनाए। जो विषय आपण मान सम्मुखें मुझे रखापी जाऊँगी ताहा हूँ ईश्वर किए एवं तांको योजन मु केउठी। आज मनुष्य निजर ज्ञानर ससीमतार रही असीम परमेश्वर विषय को उन्मोचित करने चाहे। जेहेतु मनीष निजे निजर ससीमता को जानीपे बा निजर लिमिटेशन कौन ता बुझीपे, तेणु प्रथम मनीष अर्थात आमे निजको नम्र करू और जो महान ईश्वर यही दृश्य और अदृश्य जगतर सृष्टिकर्ता ताहांक निकट निजको समर्पण करू। विशेषतः यही भारत भली देश में आमे प्रत्येक ईश्वर विश्वास रखू बा ईश्वर को भय या भक्ति करू। किंतु जदि आमर भय बा भक्ति सत्य ईश्वर ठारे हेबो ताहा ईश्वर दृष्टि रे केते आदरणीय हेबो। गीत संगीता तार 14:2 यही प्रकार लेखा जाइछि जे केही विवेचक और परमेश्वर अन्वेषणकारी अछि कि नाही यह देखिबा पाई सदा प्रभु स्वर्गरु मनुष्य संतानगण प्रति निरीक्षण कले। ईश्वर असीम अनादि अनंत आममानक बोध अर्थात ज्ञानर अगम्य। नूतन नियमर प्रथम तिमोथी तार 6:15-16 पदरे यह प्रकार लिखा जाइछि जे परम धन्य एकमात्र सम्राट जे राजा मानक राजा और प्रभु मानक प्रभु जे एकमात्र अमर और अगम्य ज्योतिर्निवासी जहाँ को कौन सी मर्त केवे देखी नहीं किंबा देखी पारे नहीं। एही भली ईश्वरंकर पूर्णता बा तांको ज्ञान को कौन सी मनीष निजर अति ससीम ज्ञान रे केबे भी बुझी पारे नहीं। तेणु ईश्वर निजे निजको प्रकाश कले। जदिओ ईश्वर निजको प्रकाश करिले तथापि आमे जगतर मनीष भावरे पापरे पतित होइथिबारु ईश्वर को पूर्ण रूपे बुझी पारिबु नाही। बाइबेल पुरातन नियमर अंशरे द्वितीय विवरण तार 29:29 पदरे यही प्रकार लेखा जाए। ईश्वरंकर वाक्य प्रकाश करे जे ईश्वर कौनसी विषय तांको ठारे गुप्त रखंती, किंतु जहाँ आज प्रकाशित होइछि ताहा पालन करिबा आम्भमानंकर कर्तव्य बा अधिकार। तेबे ईश्वर को जानिबा आमे ताहांको कार्य नाम किंबा तांको प्रकाशन तांकर गुण बा गौरव द्वारा किछि विषय ईश्वर विषय आमे जानी पारू। बाइबेल प्रकाश करे जे आम्भमानंकर ईश्वर एक अटंती जे कि पवित्र जीवित और सत्य। यही एक ईश्वर अनादि काल अनंत काल पर्यंत त्रित्व परमेश्वर रूपे अवस्थित। जो त्रित्व परमेश्वर को आमे पिता ईश्वर पुत्र ईश्वर पवित्र आत्मा ईश्वर रूपे आमे जानिअछु। यही ईश्वर तीन व्यक्तित्व मात्र समान गुण गौरव प्रताप रे विभूषित एक योजनारे केन्द्रीभूत समान ईश्वरत्व संस्थापित पूर्णता और संपूर्णता प्रकाशित एक गुण रे संपूर्ण रूपे समाहित से परमेश्वर। जिसाई तार 45:5 पदरे ईश्वर यही प्रकार परिप्रकाश करती जिसाई द्वारा आम्भे सदा प्रभु द्वितीय केही नहीं आम्भ छड़ा आउ परमेश्वर नहांती। तार 6 पदरे यही प्रकार लेखा जाइछि आम्भ छड़ा जे केही नहीं यह सूर्योदयर स्थान ठारू पश्चिम दिग पर्यंत लोके जानिबे आम्भे सदा प्रभु द्वितीय केही नहीं। ईश्वरंकर किछि गुण जदि आमे ध्यान करू आमे जानू जे से स्वतंत्र बा स्वाधीन। ईश्वर आम ठारू किछि चाहंती नहीं बा किछि लोड़ंती नहीं, किंतु आमे ईश्वर को चाहूँ। किंतु ईश्वरंको ठारे तांकु गौरव देवा आमर कर्तव्य। आमे ईश्वर को गौरव दबा द्वारा आमे ईश्वरंकर प्रीतिभाजन होई पारू। ईश्वर अपरिवर्तनीय, तांकर कार्य अपरिवर्तनीय, तांको योजना अपरिवर्तनीय, तांको प्रतिज्ञा अपरिवर्तनीय, तांको सामर्थ्य सिद्धता सरलता पवित्रता अपरिवर्तनीय। ईश्वर अनादि अनंत। से ईश्वर कौनसी समय सीमार आबद्ध नुहंती। तथापि जगतर सृष्टि समय ठारू आमे जानू ईश्वर तांको योजना क्रमे प्रत्येक लोक पई
ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରା କରନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମକୁ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ସାଧିତ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ସାର୍ବଭୌମ, ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? କିମ୍ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି? ଏହି ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଜନା ରଖିଅଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଗତକୁ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ସେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୁଶର କ୍ରୂର ମୃତ୍ୟୁ, ଦାରୁଣ କ୍ଲେଶ, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଜ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ଯାତନା ବହନ କରି କ୍ରୁଶରେ ନିଜ ପ୍ରାଣଦାନ କଲେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେଜଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଏହି ପରିତ୍ରାଣର ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ଅଟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଆଶା ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସମୟ। ହୃଦୟକୁ କଠିନ ନ କରି କିମ୍ବା ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନ କରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଇପାରେ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଇତ୍ୟାଦି। ମାତ୍ର ଆପଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ତଳେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ହେଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଅଂଶୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।